आज सेप्टेम्बर 10 तारीख चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध एवं वर्षा दिन चली घर बाहर समय निजर गोड़ को लक्ष्य कर जातु कारण चारिड़े साप कामुड़ा आतंक चली निज जीवन रक्षा करने सहित निज छोट छुआ जीवन रक्षा करूँ आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर आजिर प्रथम खबर आसंता 48 घंटे राज्य में प्रबल वर्षा बंगोपसागर बड़ घटाऊँ अवपात पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर केन्द्रीभूत होता अवपात एवं घंटा प्रति 3 किमी बेगर उत्तर पश्चिम बेगर गति करुच्ची भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर 13 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई बेले 12 जिला को येलो वार्निंग जारी कराई आ 5 जिला को रेड वार्निंग जारी कराई मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर सुवर्णपुर कलाहांडी बलांगीर गजपति को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई बेले भुवनेश्वर पुरी बालेश्वर भद्रक को येलो वार्निंग जारी कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर चाषी खाता को आसला 2000 टंका चाषी को नुआखाई भेटी कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई रे राज्य सरकार देले भेटी आरंभ है सीएम किसान योजना चाषी आकाउंट को आसला 2000 टंका ये योजना द्वारा राज्य में 45,76,524 जन क्षुद्र नाममात्रा चाषी एवं 19,12,122 जन भूमिहीन चाषी लाभान्वित हे एसहित भूमिहीन चाषी को 3टी किस्ती 12,500 टंका मिले सूचना मिली। परवर्ती खबर चिलिकार सुभद्रा योजना पंजीकरण व्यवस्था तदारख कले मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बाणपुर और चिलिका ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत कार्यालय एवं जनसेवा केन्द्र तदारख करते आईन प्रति अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से सुभद्रा योजनार ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन किपरि चली बुझा सह आवेदनकारी सह आलोचना करते उक्त केन्द्रगुड़िक से महिला मानकर आवेदन समय उपजुता विभिन्न समस्या परखिले सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में नहीं बन्या स्थिति लगाण वर्षा जो फोकस रे मालकानगिरी राज्य में नहीं बन्या स्थिति मुख्य शासन सचिव वर्षा और संभाव्य बन्या स्थितिर समीक्षा करने सूचना देते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह मालकानगिरी और कालीमेला ब्लॉक अधिक प्रभावित होती 4टी रिलीफ कैंप्रे 504 जन को उद्धार कराई प्रबल वर्षा जो मालकानगिरी जिलार 8टी स्थान में गमनागमन प्रभावित होती लोकों को सुरक्षित उद्धार पर 6टी ओड्राफ टीम मुतयन होती सूचना मिली। परवर्ती खबर राजधानी में ब्यान है बाण वर्धित वायु प्रदूषण को दृष्टि रखी बड़ निष्पत्ति नहीं दिल्ली सरकार देशर राजधानी दिल्ली में समस्त प्रकार बाण को कराई ब्यान दिल्ली में कहीं भी बाण तैयारी बिक्री और व्यवहार करें ना सबुज बाणर व्यवहार हो पार ना राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रण करने जनवरी 1 जाए बाण को ब्यान कराइथिबा दिल्लीर परिवेश मंत्री गोपाल राय सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा को बापिला बर्ड फ्लू 4 छकरे नाका लगाई प्रशासन चिंता बढ़ाई बर्ड फ्लू पुरी जिला पर एवं केन्द्रापड़ा जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण रिपोर्ट आसी सेपटे पुलिस प्रशासन पक्षर पुरी जिलार प्रवेश पथरे जोरदार चेकिंग कराई जेपरी कौन कुकुड़ा गाड़ी जिला बाहर को किंबा जिला भितर को जापर ना से कड़ा नजर रखिंट पुलिस बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर चलित वर्ष युक्त 2 परीक्षा आसला बड़ अपडेट सबु परीक्षा केन्द्र में लगे कैमेरा नवेम्बर 15 तारीख सुधा युक्त 2 परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी लगे समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष को उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद चिठी लिखिं एसह पूर्वर परीक्षा केन्द्र गुड़िक लगी सीसीटीवी सबू किभली कार्यक्रम हो रिपोर्ट देवाक चिठी उल्लेख कराई 2025 युक्त 2 प्राक्टिकल और थियोरी परीक्षा प्रस्तुति जोरदार चलता बेले फाइनाल परीक्षा हाथ में 4 मास बाकी रही पूर्व सबु परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी लगे परिषद पक्षर निर्देश दिखाई सूचना मिली। परवर्ती खबर कमिला सुना दर आज कटक और भुवनेश्वर में सुना दर स्थिर रही गतकाली अपेक्षा सुना दाम स्थिर रही आज भुवनेश्वर में 10 ग्राम 24 कैरेट सुना दर 72,870 टका रही सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 66,800 टका रही 22 कैरेट सुनार मूल्य 1 ग्राम पिछा 6,680 टका होता बेले 8 ग्राम पिछा 53,334 टका रही सूचना मिली। परवर्ती खबर कोरापुट रे प्रबल वर्षा विपद में माछकुंड डैम कोरापुट जिले में रविवार प्रबल वर्षा जो विभिन्न अंचल में बन्या परिस्थिति सृष्टि होती कोलाब नदी
ଫୁଲୁଥିବାରୁ କେତେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନକା ଡେଲିଟାରେ ଥିବା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଡ୍ୟାମର 2ଟି ଗେଟ୍ ଓ ଜଳାପୁଟରୁ 3ଟି ଗେଟ୍ ଏଭଳି 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମର ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ତର 25.90 ଫୁଟ ଥିଲାବେଳେ ଜଳସ୍ତର 25.87 ଫୁଟ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ନିୟମକୁ ଫୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ବାଜିଲା ଡିଜେ। ନିୟମ ଜାରି ହେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ବଜାର ସମସ୍ତ କମିଟି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ବାଜିଲା ଡିଜେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଡିଜେ ନ ବାଜିବା ନେଇ ନିୟମ ଜାରି କରିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହି ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା କମିଟି। ଚନ୍ଦକା ଥାନାର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହତାଶ ହୋଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଏହା କିପରି ବ୍ୟାପେ ଏବଂ କିପରି ଆଗୁଆ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ଯକୃତ ପ୍ରତିରୂପଣ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ସଫଳ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲିଭର ପ୍ରତିରୂପଣ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସହ ଏସ୍ସିବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର 39 ବର୍ଷୀୟ ମାନସ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 3 ଭଉଣୀ ମୃତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଆପାଲି ଗାଁରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ନାବାଳିକ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 13, 12, 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।